রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য একসঙ্গে 120টি দোকান ভেঙে গুড়িয়ে দিল শিলিগুড়ি পুর নিগম। সোমবার সকালে শিলিগুড়ির 45 নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাশরী মোড়ে শতাধিক দোকান ভেঙে ফেলা হয়। পুর নিগমের তরফে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও দোকান না সরানোয় এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে রুটি রুজির একমাত্র অবলম্বন দোকান হারিয়ে চিন্তায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। কিভাবে দুবেলা খাবার জোটাবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না তারা। सब्जी का दुकान था। कितना दिन से था? ये तो हम कम से कम 15 साल 20 साल से करा, 20 साल से ऊपर हो गया। जब से यहाँ पर खाली था उसी समय से हम लोग बैठे। हम ही लोग तो बाजार को सृष्टि किए, जमाए, 10 भाई मिल करके दुकान कर रहे थे और बाल बच्चा भी यहीं से पालन पोषण किए। अभी देखिए टूटने के बाद में हम लोग का कितना कर्जा है, लोन है, बंधन है, इसके से सब है ना, इसी से चलता है। बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई भी यहीं से चलता है। वो सब हम लोग अब कैसे करेंगे? तभी क्या करेंगे? बोलने लगे बाबू, बोलने लगे नहीं है, अब उधार दिया। सब तोड़ भांग कर दीजिए। आदमी 5 बजे भोरे से आकर के तोड़ भांग कर दिया आदमी। आपका क्या चीज़ का दुकान था? लेबू बेचते थे, धनिया पत्ता। तो इससे पहले कॉर्पोरेशन से आप लोग को बोला गया था? पहले से बोले थे। অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন শিলিগুড়ির পুর নিগমের মেয়র পরিষদ দিলীপ বর্মন। আমি বিশ্বাস করি মেয়র সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে যে কিছুদিন সময় লাগবে, সময় হলে তারপর ন্যাশনাল হাইওয়েটাও একটা ক্লিয়ার 5-6 তারিখের মধ্যে হয়ে যাবে। হওয়ার পরে তারপরে যে জায়গাগুলো থাকবে সেখানে আমরা এরা যতজন আছে তাদের লিস্ট আমাদের কাছে আছে, সেই মতে আমরা আস্তে আস্তে তাদের সব ব্যবস্থা করব। এখন কবে ব্যবসায়ীরা পুনর্বাসন পান সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন তারা। শিলিগুড়ি থেকে অরূপ পোদ্দারের রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।